Maliens, assalamu alaikum. Maliens be fou ka be wala ñandon abalma ke do Thierno Ndiaye ouverture média là. Dans l'émission Thierno décrypte ko Thierno ka wala awye. Web ka muni wala awye Maliens na foni munu na bi jamana kono. Ko bi bedda kono watina. O kuna foni amina o na famo de ta Maliens ka seka wala awye. Ko mun be kan na faga bun. Ni ko mun be ka seka sababe ka jamana tanye. Ani ko mun fana be ka seka sababe be fana ka seka joro do Malikola. Maliens, ouverture média pour la France, on a au Bema, au Sikiro, à Kabarakerola. L'émission Thierno décrypte la Maliens. Mouni Bembolo. Vous voyez, à Froforae, la crise scolaire, Malikalango, Maliens, à Komou de Kosobe, le Watina, Jamana Kono. Amina Masaloka, ni professeur Clément Dameli, à l'Union PCC, Niamae, à Flenkerefe. Donc, on y a Kono. Amina lajɛ ka syndicat wele syndicat mun be obligation kɛ sɔgɔmada in na k'a fɔ ko olu bɛna grève kɛ Maliens ko ka sababu kɛ k'u ka ɲininaw ye Amina olu wele n'o ɲɛmaa ye Adama Fɔnba ye o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen Maliens mina roi 12-12 n'ale Basiri Dambele a dɔnnen don Mali kɔnɔ ka sababu kɛ a ka cɛsiriw ye roi 12-12 an y'a mɛn depuis dugu jɛra an yɛrɛ baara kɛ maa wɛrɛ datuguni n'o ye Figaro mɔgɔ ye ko a bɔlen b'a fɛ k'a fɔ ko roi welelen don pôle économique la o kuma in a bɛ cogo di an bɛna a yɛrɛ wele k'a ɲininka o la a se ka fɛn fɔ an ye an ka se ka faamuyali sɔrɔ mun na o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen kɔrɔfɔ laban bɛna kɛ mun ye Maliens n'an bɛna masala o kan o ye madame Keita Zeinabu Tanja ni ale ye Baba Mambi furumuso ye a bɛ Faransi kɔnɔ nka an bɛna ale fana wele kuma minnu b'a bolo ka ɲɛfɔ Ndene tɛmɛnen an kumana Baba Mambi ka ko kan n'o ye Birama ko affaire ye madame Keita Zeinabu Tanja n'o o ye an bamuso ye Maliens a ko kuma b'a fɛ ka fɔ ani ɲininkali fana bɛ anw bolo ka tɛnku madame Keita la a ka bi émission a bɛna boli nin ko ninnu de kan Maliens n bɛ ɲɛsin n bɛ ɲɛsin professeur ma an ka se ka masala daminɛ ni crise scolaire ye Mali kalanko ko bɛ cogo min na an bɛ baro daminɛ o la fɔlɔ ka sɔrɔ k'o walawala aw ye ko minnu tɛmɛnen don Mali kɔnɔ nin waati in na ani professeur fana kɛmɛ ka wulikajɔ mun kɛ nin waati in na ni ka ɲɛsin Mali kalanko mun b'a to fura bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na professeur Clément salamu alaikum. Thierno Ndiaye basi t'i la. Somɔgɔw bɛ di. T'i labɛn. A fɔ safurula ye. Donc folikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin an filɛlibaw ma yanni an ka don baro kɔnɔ. Maintenant an ka kuma daminɛ an bɛ foli bila ouverture média cɛ n'a muso denmisɛnnin maakɔrɔba Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka bɛɛ fo min bɛ aw lajɛ cogo don walasa ka dɔn jamana in fɛn min b'a kɔnɔ kosɛbɛ ka aw yɛrɛ fo aw ka cɛsiri la aw minnu bɛ wuli ka taa mɔgɔw kunnafoniya ka tila ka Maliens fo Maliens minnu cɛsirilen bɛ jamana ko in na ka sɔrɔ ka dugawu kɛ Mali ye Ala ka Mali bɔ nɔgɔ la Ala ka Mali kisi a jugu ma ko Thierno a juguba minnu bɛ jamana in kɔnɔ Mali jugu yɛrɛ minnu bɛ k'a tiɲɛ a 99% a bɛɛ Maliens ye Ala ka Mali kisi a denw ma den minnu bannen b'a la n'u bɛ k'a kɛ Mali ko kɛ dadumaniya ani kumaba fɔ ka sɔrɔ jukɔrɔ u tɛ ka fɛn kɛ Ala ka tiɲɛ. D'accord professeur Clément o diyara n ye donc an bɛna masala daminɛ Mali kalanko kan sabula ouverture média la an y'o de fɔ yan dabɔ bɛ Maliens bɛɛ kama mɔgɔ mɔgɔ ko faso jɔ ka di mɔgɔ mɔgɔ ko k'i ka ɲinida ye jamanadenw ka se ka lafiya k'i ka wulikajɔ ye ka zunbarabaw minɛ minnu bɛ yen ko Maliendenw ɲɛ t'u la donc Clément an hakili la bi bi la i fana kɛ bɛ ka wulikajɔ sabati o lafiya dɔw kɔnɔ donc an bɛ se k'a fɔ i bisimila an ka plateau kan bi maintenant Mali kalanko bɛ cogo min na professeur a ko ɲaaminen don aw kɛmɛ ka wulikajɔ jumɛn sabati nin ko la mun b'a to faamaw ani ka fara enseignants ko u ka se ka ɲɔgɔn faamuya ko la. Kun ye tola la joona Thierno min bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ bi kabini Sunjata tile kabini kurukan fuga sigira don min na 1236 min b'a kɛ Mali kɔnɔ de b'a kɛ bi fagali min b'a kɛ jamana in kɔnɔ de b'a kɛ bi burujali min b'a kɛ Mali la de b'a kɛ bi Thierno bamanan bɛ jɔrɔ n'a kɔ de bamanan bɛ baara kɛ n'a kɔ ye kɔ tɛ dɔwɛrɛ ye i denw ni mɔdenw olu ta denw n'a bolo ko muso bɛ sa den nɔfɛ ni zana in ye Mali zana de i tɛ nin bɛ jamana wɛrɛ la f'i b'a mɛn Mali la yan ko ni muso den kɛra sa ye k'a b'a cɛla sira cɛla o Thierno n'an kɔrɔla den minnu b'an ta
n'an sara den minnu bɛ to an kɔfɛ cɔn do an b'an disi gosi k'a fɔ k'an bɛ taa ka minnu to an kɔ yan cɔn do olu de ka diɲɛnatigɛ bɛ ka tiɲɛ an bɛɛ sigilen bɛ kɔ saya ka busɛ ma ni min ye i salen ko min y'a k'i kɔfɛ k'an bɛɛ ɲɛna bɛɛ mangu de bɛ ten k'a to ten a tɛ tɛmɛ o kan denmisɛnw tɛ ka taa ekɔli la salon u ye kalo 3 de kalan ɲinan u ma don ekɔli la yɛrɛ nka dɔw fana sigilen bɛ cɔn do k'a fɔ ko olu taw bɛ privé la ko public de datugulen don n bɛ min f'u ye fo n'a sɔrɔ kuma tɛ tiɲɛ ko waliden ani yɛrɛ ta k'a bɛɛ kelen o ye tiɲɛ ko maliyɛn bɛɛ fa kelen ba kelen donc o b'a la k'a fɔ ko an bɛɛ de ta b'a la a filanan fo n'a sɔrɔ kuma in tɛ tiɲɛ ko l'avenir du Mali ce sont ses enfants ko an ka siniɲɛsigi y'an denw de fo n'a sɔrɔ o fana tɛ tiɲɛ nka cɔn do f'an ka wuli de a tɛ kɛ ni kɛlɛ a tɛ kɛ ni mankan ye bereta ko tɛ jeleta ko tɛ muruta ko tɛ f'an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan se bɛ min ye se tɛ min ye maa kalannen maa kalanbali muso fara cɛ kan musow ka bɔ u denw nɔfɛ cɛw ka bɔ u ka denbaya nɔfɛ an ka taa fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye cɔn do an bɛ fɛ an denw ka taa ekɔli la an b'a fɔ gouvernement jo b'a la o jo t'a la an b'a fɔ wari bɛ yen wari tɛ yen an b'a fɔ école maître jo b'a la o jo t'a la an ko dɔrɔn an bɛ fɛ maliyɛn denw ka kalan mɔgɔ 3 denmisɛnnin 3 olu de bɛ to so bi u tɛ kalan kɛ cɔn do fo ka taa kalan na sabula Victor Hugo o ye farajɔ ka dɔnnikɛla dɔ ye o ko n'i ye lakɔliso 1 datugu k'i bɛ kasobon 1 de dayɛlɛ ko bi ekɔliso 1 datugulen k'o ye sini kasobon 1 dayɛlɛlen Nelson Mandela ko jamana o jamana kan ni kalan tɛ kɛ ko o jamana bɛ buruja k'o lafu wa ko jamana tɛ foyi sɔrɔ ni sankɔrɔta ye donc o b'a jira k'a fɔ an denw ka kalan an b'a ɲini jamana ɲɛmaa fɛ Ibrahim Boubacar Keita a mɔdenw tɛ ka taa ekɔli la ale ko k'a ye kan kelentigi ye an kan bɛ Sunjata mɔden ma a ka sabali a ka ko in ta a yɛrɛ ye ale ko k'a ye kalimalenw ye k'a bɛ jamana in wuli ka jɔ wa a mɔdenw tɛ ka taa ekɔli la maliyɛn denw tɛ ka taa ekɔli la a yɛrɛ ɲɛnama a ma kɛ Sunjata tile la dɛ nin ma kɛ Damɔzɔn tile la nin ma kɛ Cɛba tile la nin bɛ ka kɛ Ibrahim Boubacar Keita de tile la n'a musaka bɛnna min ma i bɛ ka k'i da don ko in na walasa denw ka taa ekɔli la o de kama jumadon n'o ye sinikɛnɛ ye sinikɛnɛ juma ni Ala sɔnna ma ni juma seli jiginna an ye wele bila maliyɛn bɛɛ ma jonu PCC an ka plateforme ani association dɔw farala ɲɔgɔn kan an ye wele bila maliyɛn bɛɛ ma cɛ fara muso kan denmisɛn fara maakɔrɔba kan i kɛra diinɛmɔgɔ ye i kɛra sɛnɛkɛla ye i kɛra jagokɛla ye i kɛra fonctionnaire ye jeune diplômé sans emploi cɛ fara muso kan denmisɛn fara maakɔrɔba kan mɔgɔ mɔgɔ ni Mali kanu b'i la mɔgɔ mɔgɔ ni denko bɛ e ma mɔgɔ mɔgɔ n'i b'a dɔn k'a fɔ k'i dɔgɔninw tɛ ka taa ekɔli la bɛɛ ka wuli an ka ɲɔgɔn sɔrɔ boulevard de l'Indépendance sanfɛ an ka dingɛnɛ yira tagama kɛ a tɛ kɛ ni kɛlɛ ye a tɛ kɛ ni mankan ye nka an ka taa fɔ an ka jamana ɲɛmaaw ye anw sɔnna ma anw jamanadenw n'a bɛnna fɛn fɛn ma u ka école maître ka article 39 u k'a d'u ma mais n'a wari tɛ hali n'a bɛna ni futinɛ parce que gouvernement y'a yira k'a fɔ ko n'a nana kɛ a tɛna ni futinɛ n b'o fana f'i ye n'u école maître t'a di loi b'a permettre gouvernement ka abroger n'u b'a abroger u bɛ se ka abroger o kɔfɛ k'a fɔ ni nin tɛmɛna an bɛ sira in datugu a tɛ tɛmɛ o kan a tɛ mɔgɔ wɛrɛ tɛna bilen anw minnu yɛrɛ ye sanfɛ école karamɔgɔbaw ye an kun ko an ka syndicat kun ko k'u bɛ bɔ u tila k'a ɲɔngiri an yɛrɛ bɛ wele bila an ka syndicat ma u k'a to yen san wɛrɛ ta u k'o to yen an bɛ mun fɔlɔ yanni gouvernement k'i firifiri musaka dɔ ka sɔrɔ mais ɲinan min bɛ sen na u k'a ɲɛnabɔ n'a ɲɛnabɔra cɔn do an fana bɛ layiru di gouvernement ma école maître tɛ bɔ Mali kɔnɔ bilen fo san 5 u tɛ bɔ bilen n'u bɔra anw yɛrɛ jamanadenw de bɛ bɔ polisiw tɛ dɛ anw jamanadenw de bɛ b'u kama sabu an bɛ fɛ an denw ka kalan nka école maître bɛ min nɔfɛ gouvernement k'a d'u ma balawu ka ban cɔn do n bɛ segin a kan n'a bɛnna musaka ma gouvernement ka sɔn n'a wari mugu bɛɛ dafalen tɛ yen min bɛ yen u k'o di u k'a tɔ dɔɔni di an denw ka kalan a tɛ tɛmɛ o kan donc professeur an y'a mɛn ko syndicat u ni gouvernement ye masala u kumana u sigira ka kuma ɲɔgɔnya kɛ mun b'a to ka bɛn fɔlen ta kan parce que bi sɔgɔmada in na maliyɛnw a b'a kalama k'a fɔ futinɛ wulila Bamakɔ kɔnɔ marche la an y'a mɛn k'u ye gaz lacrymogène fili enseignants ma donc an bɛna tila k'u ka syndicat wele sisan ale ka se ka ɲɛfɔ k'an ye o ko la o ko sɔrɔla cogo jumɛn mun nana o ko la mais e bolo mun na enseignants ni gouvernement u ma se ka bɛn fɔ la mun na parce que an kun bɛ fɛ u ka bɛn ko dɔ de kan mun b'a to denmisɛnninw ka taa classe bɛn fɔ la parce que ko in tɛ bi ko ye nka tigɛɲɔgɔnya de bɛ ko in kɔnɔ u dalen tɛ ɲɔgɔn na u dan tɛ ɲɔgɔn na surtout école karamɔgɔ yɛrɛ dan tɛ gouvernement na bilen cɔri nɔ hali i den n'i ko a ma n bɛ nɛgɛso san ka d'i ma i ka kalan kɛ n'i passera n bɛ nɛgɛso san a passera i ma nɛgɛso san i ko bon wari ko ka gɛlɛn san wɛrɛ
min nɛgɛso san ka di ma san wɛrɛ a passer ma nɛgɛso san san sabanan n'i y'a fɔ a ye a laban b'a fɔ ko bonya nkalontigɛla de donc tigɛɲɔgɔnna caman de donna gouvernement ni école karamɔgɔ cɛ kana se hakɛ dɔ la n'u sigira ka ɲɔgɔn filɛ dɔrɔn u bɛ sitaniya n bɛ misali fila d'i ma Bubu y'a fɔli min kɛ ko école karamɔgɔ sara ye min ye ni 20,000 farala kan a ma bɛn école karamɔgɔ ma mais min fɔ karamɔgɔ ye dɔrɔn fili bɛ bɛɛ sɔrɔ Bubu tɛ école karamɔgɔ ye Bubu ka technicien minnu y'a d'a ma i b'a sɔrɔ olu t'a ɲɛdɔn ɔ donc fili ye a sɔrɔ a ye min fɔ o kuma in o musaka tɛ école y'a miiri k'a fɔ ko Bubu bɛ k'o min kɛ o ye ka olu ni jamanadenw bila ɲɔgɔn na ka taa fɔ ko olu sara wɛrɛ ka ca ka sɔrɔ o hakɛ tɛ ka sɔrɔ a t'o bɔ a filanan Bubu ko k'a bɛ volontaire minnu ta mɔgɔ 15,000 ko n'o kɛra ko école karamɔgɔ ka grève o bɛ tiɲɛ o digira école karamɔgɔ la o tigir'u la mais ne b'a fɔ jamanadenw ye dɔrɔn a tɛ se ka kɛ pourquoi n'a taara mɔgɔ 15,000 20,000 sigiyɔrɔma 15 o sigiyɔrɔma 12 a bɛ bɛn miliyari 36 de ma n'i y'o kɛ an'u ka formation a fɔra prime bɛ d'u ma o fana 20,000 ye a bɛ taa bɛn miliyari 70 ani miliyari 2 ma yan'o bɛɛ ka taa don la o a tɔ kɔni mɛtiriw t'a ɲɛnabɔ siɲɛ kelen donc b'a dɔn bagabagaw ni kumaw ni fɛnw fɔra ɲɔgɔn kɔ et puis b'a dɔn Bubu ni école karamɔgɔ ninnu u bɛɛ ye génération kelen u bɛɛ ye filamanw de donc olu b'a miiri k'a fɔ anw ni Bubu ye filaman ye Bubu bɛ ka nin kɛ n na donc kumaw gɛlɛyara u ni ɲɔgɔn cɛ mais wagati dɔ sera fo jamanadenw de ka wuli k'a fɔ an bɛ don u ni ɲɔgɔn cɛ d'accord an bɛna Fɔnba sɔrɔ sisan Fɔnba ale ye syndicat ɲɛmɔgɔ ye an bɛna ale ɲininka ko ninnu na maliyɛnw maintenant Fɔnba b'an ka ligne kan Fɔnba salamu aleykum waaleykum salam somɔgɔw bɛ baasi tɛ maliyɛnw tulo b'i la nin waati in na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan i bɛ se k'i présenter mɔgɔw ye wa ne ye Adama Fɔnba ye syndicat de l'éducation signataire du 15 octobre 2016 ne y'olu ka kuma lasela ye porte-parole d'accord donc Adama i bɛ se k'i to ka bɔ mɔgɔw kɛrɛfɛ dɔɔni parce que mankan ka ca i kɛrɛfɛ an tulo t'i la kosɛbɛ voilà d'accord voilà donc maintenant maliyɛnw tulo b'i la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan parce que an y'a ye futinɛ wulila sɔgɔmada in na aw wulila k'a bɛna marche kɛ parce que an ka wulikajɔ la anw yɛrɛ kunnafonidi la an y'a mɛn k'a ni gouvernement de kumana ko an n'u ma se ka bɛn fɔ fɛn dɔ kan mun b'a to a ka se ka don kilasi kɔnɔ c'est-à-dire a ko kɛra cogo jumɛn réellement e mun ye syndicat ɲɛmɔgɔ ye non seulement an y'a ye k'a fɔ bi dɔrɔn Bubu Sise n'a ka gouvernement olu bi démocratie jamana kɔnɔ mais u yɛrɛ ye dictateur ye quoi parce que démocratie principe dɔ ye liberté u la tagama b'a la donc an ye lettre ci maire de la commune 3 maire ma an bɛ laɲini min na nin wagati na n'o ye sariya labatoli notamment article 30 voilà an bɛ fɛ ka tagama kɛ bi pour que ka diɲɛ kɔnɔma ladɔnniya ko min bɛ jamana in kɔnɔ Bubu Sise n'a ka gouvernement ka ko min kɛ jamana in kɔnɔ sariya ko ta fan fɛ donc an ye lettre ci ne bɛ ka kuma fɛ nin wagati min na an ma lettre sɔrɔ k'a fɔ ko marche kana kɛ an b'a sɔrɔ k'a fɔ ko marche kana kɛ voilà c'est-à-dire que on n'a pas eu de lettre k'a fɔ ko marche interdit la donc itinéraire de tun ye k'a daminɛ place de la liberté ka taa monument de la paix la monument de la paix la voilà donc an selen monument de l'indépendance la donc polisiw ko ko jama tɛ tɛmɛ yen na ka bɔ place de la liberté la ka se fo monument de l'indépendance la mankan ma kɛ mɔgɔ ni mɔgɔ si ma se ɲɔgɔn ma fo an selen monument de l'indépendance mais munna polisiw ko aw kana tɛmɛ à présent an t'a dɔn kun min don donc o b'a yira k'a ka marche a tun ma yamaruya wa n y'o de f'i ye tout de suite k'a fɔ an ye lettre ci ka itinéraire bɛɛ k'a kɔnɔ à présent an ma lettre sɔrɔ fo n bɛ ka kuma fɛ wagati min na an ma lettre sɔrɔ k'a fɔ ko marche ma autorisé an ye tagama yɛrɛ daminɛ ka bɔ place de la liberté la comme on appelle mairie district kɛrɛfɛ ka taa fo place de monument de l'indépendance la a tɛ tɛmɛ o kan donc maintenant an y'a mɛn ko gazi filila aw ka sɔgɔmada in na ko mɔgɔ dispersera mais o ko sɔrɔla cogo jumɛn o bɔra jɔn ninnu na non c'est ça parce qu'an selen monument de l'indépendance la polisiw ko mɔgɔw tɛ tɛmɛ an y'a f'u ye an ka itinéraire bɛ taga fo yen fɛ de fo place monument de la paix la donc de là-bas u ye gazi mettre u kan donc pendant
donc banana donc arrêter lindo donc déjà on connaît bien où le là quand la mettre au déjà pour l'article 39 vous si j'ai décidé qu'à mettre de le bon qu'à mettre au banana qu'à mettre au donc comme on dit en français un cabré mort n'a plus peur de couteau donc d'accord c'est ça donc maintenant article 39 aussi si l'on doit faut ou de appliquer. Non, c'est pas si c'est une loi qui charia de attendre de plein droit. Avec les menabi, charia a fait comment qu'elle a depuis 2016. Parce que la loi là est de 2016. D'accord. Oui, mais le gouvernement a comment là, on va quoi faire d'oeil. Il y a un faut article 39 nous ko ba appliquer tout de la ko ka indice salarial ka do fara o ka ko aw tabina tiani fonctionnaire to tay donc ko bina ke mangaye fonctionnaire yere dama nyanje tari o kuma o bi ko jme aw bulu. Mais au te kuma min be kala kan o koni zirinda candidat parce que depuis 2018 on est fonction publique ñew depuis 2018 on a grille fonction publique donc c'est pas en 2020 que nous kuma fany. D'accord, donc on va y aller à fort au cas siratu o kuma ina. Ah mais c'est clair depuis 2018 avec la loi 2018-007 on a grille plafond des fonctions publiques. Voilà. D'accord. Donc on va maintenant y a bla et nous voyons on habite à la ligne mu sisan parce que anya mais koko ko ni vraiment a wuli ka jo kele do parce que malien beka la ligne aw ka se ka be ani gouvernement ka be demsonu ka ta classe kono kala nga damne tari est ce que o la ligne fana de aw bulu wa anu ka se ka be fokan kawa on a la ligne ke fla yo on article 39 ka pato ni bu si général gouvernement et article 39 la pato sinon be do la ligne fla tambulo. Oui mais gouvernement ka foldo ayira ko warti jamana keshu kono ko ka se ka ningo numbe sigi seka o be musoro ko e ba do ka foko warti o kuma ni presque on fait ni do fois e chugodi vous savez ameka kele minge bien on faranga minga faranga dira fonctionnaire tombé en 2019 parce que bimètre ou nakaka on trouve que comme on appelle warti sur année à mise donc économie de Willy il a loi de finances les primatures budget à la fin quoi. Il me dit que la primature a un budget de plus de 23 milliards. Mais l'économie, il faut d'aller mal à comment est-ce qu'il met bloqué les cas. Mais c'est pas loi de finances. D'accord. Ah. D'accord. J'ai pas besoin de douter ce qu'il m'a. Donc on va y aller coûte que coûte au koni article 39 faut appliquer no appliquera abido classique on a kata kalandi dem sonuma o comme c'est pas que coûte c'est vrai que charia il y a que coûte quoi c'est vrai que coûte de plein droit avec on nous regarde article 39 de plein droit. D'accord. OK. Donc merci beaucoup Fomba. Merci. Ambi faut qu'il wala donc merci. Merci. D'accord, donc au climat mais à quoi charia de afo pourtant charia de afo mais en réalité est-ce que dans sur la jamana bi position mumbi ka se kana ni tieni fonctionnaire yer dama onu nyanje est-ce que bolo signon photo la wana sur la ko wari abse ka jate mine uye sandama do la ko se ka be okuka uma bauma parce que ne nu yere nyoyen uma bauma ko de aka fo aywa son kerama article 39 be appliquer okuna aka hake mimbe obedi awma uma foko échelonnement an na furaka avec kemɛ fila duma di fo ka taa fɛn ban ou avec kemɛ nana duma o ma bɔ o ma o kuma tɛ yen kuma bɛ yɔrɔ min na a bɛ di tara tɛ di mais a di cogo yɛrɛ kuma yɛrɛ t'o kan fɔlɔ n'an sera yen nɔ an fana bɛ se ka école diyagoya u ka sɔn di cogo dɔ ma walasa a ka taa dɔɔni hakɛ min bɛ yen o bɛ d'u ma kɔfɛ a dɔɔni bɛ d'u ma u bɛ se ka sɔn o ma sabu anw yɛrɛ min ye jamanadenw ye an b'u diyagoya o la nka a tɛ di yɛrɛ kɛlɛ bɛ yen donc an b'a ɲini gouvernement fɛ komi ko yɛrɛ bɛ ka gɛlɛya ka taa fɛ balawu ma ɲi jamana kɔnɔ kɛlɛ ma ɲi jamana kɔnɔ u ka sɔn ni article 39 in fɛn fɛn bɛ ka fɔ a kɛrɛfɛ ni sariya ye min fɔ o sariyaw de fɔ o ka di u ma nka an bɛ min ɲini école karamɔgɔw fana fɛ ni école karamɔgɔw ka hakɛ d'u ma u fana kana bɔ bilen fo san 5 nata an kana mɛn bilen ko école maître bɛ grève la an y'o fɔ école maître olu ko n'olu ka fɛn d'u ma olu ka baara tɛ ka bɔ bɔli in yɛrɛ man d'olu ye donc n'olu ka hakɛ d'u ma u fana bɔ u kan di ka fɔ u bɛ to yen a tɔ bɛ kɛ négociation ni fɛnw ye mais gouvernement ka sɔn fɔlɔ ka article 39 di article 39 bɛ di n'o tɛ fɛn caman bɛ yen jamana kɔnɔ n'i y'o fana buruti u fara ɲɔgɔn kan i bɛ se ka dɔ di a la n'a bɛɛ ma sɔrɔ min bɛ yen o ka di
o kele u ka sarawari min minɛnen don u k'a bila a tɛ tɛmɛ o kan a ka bila parce que n'i bɛ fɛ ka kɛlɛ kɔni ban i t'a fɔ k'i bɛ continuer k'i kɛlɛkɛɲɔgɔn bɔ ko o ye kɛlɛ bannen bɛɛ bɛ bɔli dabila a ka hakɛ min fɛ b'o di sigikafo bɛ k'a tɔ la anw de bɛ kɔni mɛtiriw jagoya u ka sɔn ma nka gouvernement fana ka sɔn bubu ka sɔn mais comme ko bɛ yɔrɔ min na an bɛ wele bila IBK yɛrɛ de ma Elhaji Umar Abubakar Umar Ibrahim Boubacar Keita Clément an na ɲininka an ka président tɔgɔ kɔ ayiwa ko ma ca la Clément Malien an ɲɛ bɛ nin na dɛ Clément ɲinina président tɔgɔ kɔ Elhaji Ibrahim Boubacar Keita an b'a ɲini a yɛrɛ fɛ a kɛra baara ye a k'i jɔ ka nin ko in ɲɛnabɔ a ka nin ko in ɲɛnabɔ parce que jamana bɛ ka taa bolo min kan ninnu tɛ sin ɲuman ye jamana kɔnɔ gazi cira karamɔgɔ dɔw banana ko polisi dɔw yɛrɛ fana banana karamɔgɔ dɔw banana n'i ye vidéo dɔw lajɛ bɔlɔlɔ sanfɛ i b'a sɔrɔ dɔw kunkolo dayɛlɛla kosɛbɛ bon sitɛnɛ man ɲi fali n y'a mɛn fana ko karamɔgɔ ye wele bila u ka karamɔgɔtɔ minnu bɛ burusi kɔnɔna la k'u bɛɛ k'u ɲɛsin Bamakɔ ma ala k'an kisi balawu ma an bɛ min fɔ karamɔgɔ ye nin waati u ka syndicat ye u ka ji bɔn ko in kan anw minnu ye jamanadenw ye u k'an filɛ an bɛ bɔ jumadon an bɛ wele bila jamana ma o kɔfɛ nin kalo tile 27 le 27 mars an bɛ meeting du peuple kɛ boulevard de l'Indépendance la an bɛ wele bila Mali diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ ma Ousmane Chérif Madani Haidara b'a la Bouye b'a la Imam Mahmoud Diko b'a la Soufi Bilal b'a la Suala Bayaya bɛ yen mabɔw b'o la chrétien ka ɲɛmaaba Zerbo bɛ yen politicien bɛɛ bɛ yen Modibo Keita Moutaga Tall Soumaïla Cissé Cheikh Modibo Diarra Moussa Mara ani société civile société conseil supérieur de la société civile mɔgɔ bɔ mɔgɔ ba bɛ yen Bakari Tereta an bɛna wele bila u bɛɛ ma bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ 27 mars nin kalo in laban a y'a sɔrɔ tile 2 vote bɛ taa kɛ donc juma o juma laban ye an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin juma nata in ka kuma di u ma u ka kuma maliyɛnw fɛ an ka kuma ɲɔgɔn fɛ min bɛ min fɛ min bɛ Ousmane Chérif Madani fɛ a k'a fɔ maliyɛnw ye min bɛ Mamadou Diko fɛ a k'a fɔ maliyɛnw ye min bɛ Soumaïla Cissé fɛ a k'a fɔ maliyɛnw ye min bɛ Tereta fɛ a k'a fɔ maliyɛnw ye an bɛ Mali ministre bɛɛ wele min bɛ fɛ ka kuma an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna kiribɔ tɛ dɛ e jo b'a la e jo t'a la dɛ mais bɛɛ ka kuma ni dusukun ye an ka ko in kɛ min b'a to an bɛ taa ɲɛfɛ ni tiɲɛ ma fɔ ɲɔgɔn ɲɛna an tɛ taa ɲɛfɛ a tɛ tɛmɛ o kan d'accord donc maliyɛnw a tulo bɛ Clément ka kuma la ko juma nata in ko bɛɛ ka bɔ o ye école maître ka wulikajɔ ye ka taa kuma école maître ani gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ ka kuma mun b'a to ka se ka bɛn fɛn kelen kan denmisɛnninw ka taa classe kɔnɔ ten k'o ka se ka nɔgɔya donc o ye juma nata in ye 14h ni juma jiginna place de l'indépendance la donc ko bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen donc maintenant anw kan ka SNEC mɔgɔw fana wele parce que an y'a mɛn ko SNEC fana olu fana ye syndicat dɔ ye olu fana bi école maître ka syndicat dɔ don n'o ye syndicat national de l'éducation et de la culture donc ka ɲɛmɔgɔ n'o ye Mustafa Djité an y'a essayer k'u wele nka an ma se k'u sɔrɔ an bɛ fɛ ka kuma d'olu fana ma parce que olu bɔra grève la kun mun kama u da tun ka don a la ka walawala mɔgɔw ye nka an ma se k'u sɔrɔ nin waatinin na nka hali bi syndicat minnu bɛ yen k'olu ma sɔn ka bɔ grève la laɲini ye bɛɛ de ka don ɲɔgɔn fɛ bɛɛ ka bɔ da kelen fɛ an kana fara ka bɔ ɲɔgɔn na mun b'a to laɲiniw bɛ se ka sabati i fana ye mun fɔ gouvernement fana k'a lajɛ hali bi olu ka se ka sigi ka kuma parce que olu fana bɛ ka siran mun ye donc fura ka sɔrɔ o la mun b'a to jamana in tasuma kana wuli jamana in kɔnɔ fɔlɔfɔlɔ laban dɔ b'i bolo yan'an ka don émission tɔn kɔnɔ o ye Mali faamaw ka sabali kulokun gɛlɛn bɛɛ laban ye binni bamananw ko ten ko kulokun gɛlɛn k'a bɛɛ laban ye binni Mali faamaw ka sabali u k'a to jamanadenw n'u ka ɲɔgɔn faamu bɛn ka kɛ ko dɔw kan a ma nɔgɔn nka nin tɛ yen o kana kɛ sababu ye k'a bɛɛ cɛ ka bɔ yen dɛ donc ka sabali u ni jamanadenw ka bɛn a la wala karamɔgɔ ka hakɛ ka d'u ma an yɛrɛ bɛ layiru d'u ma an fana b'an bama wala karamɔgɔ kan u tɛ bɔ bilen grève tɛgɛ bilen fo san 5 nata nin kalo tile 13 ye sinikɛnɛ 14h ni seli fana ni juma seli jiginna an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ place de l'Indépendance la nin kalo tile 27 Thierno an bɛ wele bila aw yɛrɛ ma ouverture média yɛrɛ invité don nin kalo tile 27 an bɛna Mali mɔgɔba caman bɛ yen n'an sera ka fɛn fɛn lasɔrɔ fɛn fɛn mana an ka wele mɛn hali ni an ma se k'i ba sɔrɔ n'a hakili min ye bɛɛ kana kɛnɛ kan maliyɛn bɛɛ welelen don an kana kuma maliyɛnw fɛ mɔgɔba minnu bɛ jamana in kɔnɔ u ka kuma k'u sara maliyɛnw na tiɲɛ ka fɔ jamana ka dilan an ka taa ɲɛfɛ a tɛ tɛmɛ o kan Clément yanni k'i bila n kun y'a mɛn ko plainte dɔ tun donn'i kama ko doyen a ko kɛmɛ cogo di maliyɛnw ɲɛ b'i la bi an bɛ fɛ n fana y'a mɛn ko plainte dɔ tun donna an kama i n'a fɔ i y'a mɛn cogo min na n tila k'a mɛn ko plainte tɛ yen i n'a fɔ i fana y'a mɛn cogo min na ko plainte tɛ yen ne tɛ plainte ko yɛrɛ kalama ne presselen don plainte ninnu ma koyi an bɛ denmisɛnninw ka grève ko la denmisɛnninw tɛ ka kalan ko doyen ka plainte
b'a fɔ n balimakɛ Basiri Danbele Wura 12-12 a ko ni dɔ fɔra a ma a kana bila kobaw la dɔ bɛ fɔ an bɛɛ ma an bɛna yɛrɛ ta sisan n'a yɛrɛ bɛ min b'a fɛ a n'o fɔ merci beaucoup ko dɔ bɛ fɔ bɛɛ ma ko c'est pas grave merci beaucoup d'accord donc Clément kun nin ye Clément kumakan ye maliyɛnw ale ye le président du PCC minnu sigilen don ka se ka corruption kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ ani baarandaya donc ale y'o ɲɛmaa ye u ye wulikajɔ caman kɛ a yɛrɛ dɔnnen don jamana in kɔnɔ bi ko tɛ nka ko hali bi juma nata ye k'u bɛ weleli bila maliyɛn cɛman ni musoman denmisɛn ni maakɔrɔba bɛɛ ka bɔ ni juma seliw banna 14 heures an ka ɲɔgɔn sɔrɔ ko boulevard de l'indépendance da la ka se ka taa dɛmɛ don école maîtres ani gouvernement mun b'a to u ka se ka bɛn fɛn kelen ma anw denw ka taa classe kɔnɔ an'an dɔgɔninw sabula dɔ kɛra grève la nka an bɛ delili de kɛ nin ko in na ko in bɛ yɔrɔ mun na sa u bɛɛ ka bɛn kelen ma bɛɛ de ka bɛn kelen ma denmisɛnninw ka se ka kalan daminɛ donc maintenant maliyɛnw an bɛna Roi 12-12 ni ale tɔgɔ ko Basiri Danbele Basiri Danbele a dɔn bɛ kosɛbɛ Mali kɔnɔ nin waati in na parce que entrepreneur don maliyɛnw homme d'affaires don a bɛ fɛn caman kɛ an y'a ye kɔsɔ in na Basiri Danbele ka ko maliyɛnw depuis dugu jɛra an ɲɛ b'a la an yɛrɛ baarakɛ wɛrɛda ni ale ye Figaro Mali ye olu ko Basiri ko a bɔlen b'a fɛ parce que u ye kuma in bila conditionnel la bon an bɔra ka ABC yɛrɛ wele n'o ye Ami Baba Sise nka an ma se k'a sɔrɔ parce que an kun bɛna a yɛrɛ ɲininka a ye nin kunnafoni sɔrɔ cogo jumɛn parce que a kuma a kɛra ka dugu minɛ bon n'i ye kuma fɔ tɔgɔtigi ma i b'a sɔrɔ a kuma bɛ taa cogo dɔ la donc an bɛna Basiri Danbele yɛrɛ wele sisan k'a ɲininka n'a sɔrɔla ko in a ko bɛ cogo jumɛn an kɔni ye nin ŋunuŋunukan mɛn nka maa mun y'a bila ni o ye ABC ye ABC kɔni maliyɛnw ale ye kunnafonidila ye kunnafonidila mun don a fana lamɛnnen don kosɛbɛ réseaux sociaux kan ani gafew c'est-à-dire kunnafoni gafe de b'ale bolo donc ale de ye nin kuma fɔ donc an bɛna Roi 12-12 sɔrɔ sisan ouverture média page kan salamu aleykum Basiri Danbele Komadori Thierno somɔgɔw ka kɛnɛ forme ya tari baasi t'i la bon alhamdulillah Thierno masakɛ 12 a ne yɛrɛ ma foyi faamu Maliko la o bɛnɔ ne bolo Mali la hali n'an tɛ ɲɔgɔn fɛ an kana juguya fɛnɛ kisi ɲɔgɔn tɔɔrɔ ma dɛ cogo di tan parce que problème ye min ye ne ni maa fɔlɔ min kumana an ka ɲɛnamaya kɔnɔ journaliste la o ye Thierno de ye ka ne yɛrɛ interviewé n ka kuma journal la a kɛra Thierno de kama a ka fɛn n'a tɔgɔ kɔnɔ émission in tɔgɔ yɛrɛ bɔra sans tabou la o kɛra a dɔw nana Karimu tɔgɔ fɔ n ka kuma la ko ma ne ni Karimu bɛ ɲɔgɔn dɔn mais ala ma latigɛ ne ni Karimu baara t'an cɛ jɛ de b'an cɛ dɔnbagaya jɛ comme depuis denmisɛnninya teriyaw la a bɛ ɲɔgɔn dɔn nin nka o ɲɔgɔnna koba tɛ yen depuis ala ye diɲɛ da ne ni Karimu ma deli ka 2000 ko dilan ni ɲɔgɔn cɛ ala min ye n da dugukolo ko tulo bɛ n na ko 2000 bi o kuma n'a donna ne ni Karimu cɛ ala kana ɲɛ da ala kira kan 2000 biye k'a deli ka don ne ni Karimu Keyita cɛ n y'a ɲini ala fɛ n y'a silamɛ de ala kana ɲɛ da ala kira kan mais u kana n tɔgɔ tiɲɛ en même temps b'i baga parce que l'autre jour ne Karimu photo dɔ bila n ka page kan k'a b'a ka campagne na et bi u bɛ taa n tɔgɔ tiɲɛ ko n bɛ pôle économique la ne tɛ fonctionnaire ye n tɛ fonctionnaire ye n tɛ foyi ye n bɛ taa mun pôle économique kɛ donc o kɔrɔ i ma se pôle économique la depuis dugu jɛra n filɛ n ka so kɔnɔ nin n'i bɛ video la n tɛ filɛ n ka du kɔnɔ nin n m'a la n'i y'a faamu sɔgɔmada na n tɛmɛtɔla ye président dɔ tɛ pôle da la n ye n jɔ président da la ka dɔ fo ka tɛmɛ mais n'a fɔra k'u nana o fɔ o fana adamaden a ka kɛ komi n'a fɔ sisan ne ka taa ouverture média la ka jɔlen ka Thierno fo ka tɛmɛ o kɔrɔ ko ne nana émission kɛ ouverture média la tiɲɛ yɛrɛ la a tɛ tɛmɛ o en même temps mɔgɔ yɛrɛ min tɔgɔ bɛ ka fɔ k'o ye mɔgɔ ko ne minɛnen don ye ko Karimu ye mɔgɔ dɔ bila ka taa ne ni Karimu yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn kalama yala kɔni n'a fɔra kɔni ka taa ni cɛ associé ɲɔgɔn na wajibi la yala fɛnɛ o fɛnɛ ye ko wɛrɛ dɛ a tɛ tɛmɛ o kan wallahi Karimu yɛrɛ tɛ ne kalama ne tɛ ka Karimu kalama a bɛ taa n'a ye associé jakusa la a tɛ tɛmɛ o kan donc o b'a yira kuma in ɲɛ t'a la ne kɔni bolo Mali fɛnɛ na parce que n'an yɛrɛw ye nkalon mɛn an kan est ce que n'an ye cɛ mɛn mɔgɔ wɛrɛ kan est ce que an bɛ da la bilen yɛrɛ a ka gɛlɛn parce que ne yɛrɛ bɛ ka nin ye mɔgɔ bɛ ka nin bila mɔgɔ bɛ ka ne yɛrɛ wele olu bɛ ka kuma ne fɛ bon ça montre que page ninnu est ce que il sera crédible après parce que n'a ye nkalon tigɛ ni ne ye nkalon de Thierno na yari kɔni b'a la nkalon dara ne na o bon hali ni tiɲɛ fɔra mɔgɔ wɛrɛ ma est ce que i bɛ da la bilen ɲininkali tiɲɛ yɛrɛ la o ɲininkali parce que i b'a fɔ ko o mana est ce que nin ko yɛrɛ bɛ tɛ nkalon ye sa bon ne bolo page ninnu fɛnɛ n'a fɔra ko n'a ɲɛ yɛrɛ ma ɲini ni kelen ye fɛn min bila dɔ bɛ girin k'o bila ten ka sin k'a kɛ ten hali n'a y'a sɔrɔ an kana ɲɔgɔn ɲini ni tɔɔrɔ fɛnɛ ye dɔrɔn dɛ ne bolo jamana in fɛnɛ tɛ nin ye dɛ jamana na ne y'o de fɔ hali Buwate dɛ ne y'a kuma dɔ fɔ a ma faamuya de n ko a ma maliyɛn na an kan ka kɛ ɲɔgɔn fɛ
malien bɛɛ fa kelen ba kelen min b'i ka plateau kan climat damina a ka kuma la a b'o de fɔ ko malien bɛɛ fa kelen ba kelen ni malien bɛɛ fa kelen ba kelen ne bolo mɔgɔ si man ka si ni tɔɔrɔ ye ne bolo n'an ye baara kɛ ni dɔ ye fɛn sɔrɔ malien si tɛ Mali kɔnɔ ko min tɛ ɲumanya dɔ kɛ hali n'a y'a sɔrɔ garibu ta de ka dara ni lɔngɔ kelen n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ min tɛ dumuni kɛ ko 3 sɔrɔ a n'a ka dumuni tɔ bɔ ka di garibu ma kuma tɛ n'Ala sera ka garisɛgɛ dɔ di mɔgɔ min ma bon ne bolo n'an kɛra ɲɔgɔn fɛ o fana ka fisa ka ɲɔgɔn ɲini tɔɔrɔ ye jamana wɛrɛw ɲɛ b'an na min t'an yɛrɛ dama ye an ni jamana wɛrɛ denw bɛ ka baara kɛ olu dalen b'an na n'a taara an tɔgɔ cɛ an ka jamana kɔnɔ fɛn tɛ sɔrɔ an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ an bɛ taa ɲini kɔfɛla min na ka na n'a ye n'a tilala k'a ɲini kuru tigɛ na o de k'a b'a fɛ kɔngɔ k'an bɛɛ faga dɛ parce que n'i y'a fɔ mɔgɔ ye k'i ka jamana b'i nɔfɛ ko jamana faama ye mais est-ce que kɔfɛ jamana mɔgɔ bɛ d'i la bilen non a ma nɔgɔ donc o b'a yira k'a fɔ Basili Dembele ma deli ka wele pôle économique fɛ wa a tɛna wele fana ne t'o sira ninnu yɛrɛ kan yali i bɛ sira min kan i b'i wele o kuma de la o ne t'o sira ninnu kan mobili san i y'a feere i ye minɛn san i y'a feere n'olu bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la donc e ka baara bɛɛ mobili feere dɔrɔn i tɛ fɛn wɛrɛ foyi k'o kɔ non ne bɛ jago kɛ n bɛ jago kɛ min minɛn ta n bɛ taa n'a ye jamana wɛrɛ la min ka commerce kɛ commerçant kɔni ye commerçant je fais un peu de tout mais c'est pas parce que je suis pas un fonctionnaire quand même oui tiɲɛ n tɛ fonctionnaire ye ni fonctionnaire tɛ baara kɛ mun bɛ taa ni n da don pôle économique ko kuma la n ma nommé maa fɛ mɔgɔ ma voté k'an bila place la non Ala ka hakili ɲuman d'an ma bien d'accord donc Basili merci beaucoup Ala ka hakili ɲuman hakili la faamuyali sɔrɔla ko in na an b'i fo k'i waleɲuman dɔn a y'a fɔ intermédiaire o ye page bɔ de ye n'a ye nin si bila yan'a ka atelier a bɛ weleli kɛ fɔlɔ n'a y'a ɲɛ dɔn n'a y'a bila c'est normal mais ni aw man ka tugu mɔgɔ nɔfɛ parce que aw bɛ yɔrɔ min na bi a bɛna se RFI ni France 24 niveau ma sisan n'a tora ka fɛn dɔ bila minnu tɛ cɛ a bɛ mɔgɔ n'a ma farati a b'an ka mɔgɔ kamana gan dɛ n'a sɔrɔ ni muso kɔnɔma dɔ nana sisan a kunna bɛ cɛ non a ma nɔgɔ d'accord merci Basili i Dembele ok kan mɛn merci beaucoup d'accord maliyɛnw a bɔra ka Basili kumakan mɛn sisan donc ura 12 nin kuma kun fɔra Figaro de fɛ Figaro Mali nka a kun y'a bila conditionnel de la conditionnel kɔrɔ nazarakan na c'est comme si a y'a bila la o kɔrɔ tɛ ko a y'a fɔ ko tiɲɛ don c'est à dire Ami Baba a ye kɔrɔfɔ ninnu fɔ n'i y'a kalan i b'a mɛn a bɛ k'a fɔ aurait donc o aurait ye conditionnel de ye donc o b'a yira k'a fɔ ko a dalen b'a la peut-être la est-ce que a kun ma taa pôle économique la donc kuma in bilalen a kɛra ka dugu cari mɔgɔ kɔni y'a bila kunnafonidila wɛrɛ fana y'a cari i b'a fɔ fana y'a bila cogo min na o kelen la mais k'a bila la n ko nka an y'a source sɔrɔ Ami Baba fɛ an t'a dɔn de tiɲɛ don n ko nka an bɛna roi 12 yɛrɛ wele k'a yɛrɛ ɲininka kɔrɔfɔ in na o de kelen filɛ nin ye donc a bɔra ka mun fɔ a tɛ tɛmɛ kan k'ale tɛ fonctionnaire ye ale tɛ dɔwɛrɛ ye jagokɛla kɔ a bɛ taa ka mobile ta a bɛ fɛn wɛrɛw kɛ a b'a ka nafolo sɔrɔ o de fɛ ale ni pôle économique a t'a dɔn u bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ sira o sira kan donc ko in ma kɛ bi a ma kɛ sini ale b'a ka so kɔnɔ depuis dugu jɛra fo sisan donc nin kuma in a classera maliyɛnw an tila faamuyali sɔrɔla la d'accord donc maliyɛnw an bɛna don Papa Mambi Keita lundi tɛmɛnen n'o ye ntɛnɛn ye ni ma fili n kumana Papa Mambi n y'a wele téléphone na a kumana Karim Keita ka ko kan ni Birama ko parce que an y'a mɛn ko an y'a ye Sphinx kɔnɔ a kuma bi journaliste Adama Dramé da kɔnɔ a ka ca san caman ye a tiɲɛ n'a nkalon an ko mɔgɔw bɛ se ka o dɔn à travers la justice malienne olu de bɛ se ka bɔ ni tiɲɛ ye k'a fɔ nin ko in a kɛra tiɲɛ don a preuve filɛ parce que justice filɛ nin maliyɛnw c'est un combat de preuve ni preuve t'i bolo justice la i tɛ se k'a fɔ ko maa ye nin kɛ maa ma nin kɛ i tɛ se ka foyi fɔ a la nka bɛɛ bɛ bila lala kelen de la tuguni sabula mɔgɔw bɛ to sɔsɔli la a ko la o ko mun n'a kɛra Papa Mambi mun n'a tɔgɔ fɔra a la Adama Dramé fɛ ko Papa Mambi ko preuve dɔw b'a bolo a ko la ni ma fili a kumaw ye carila k'a sababu kɛ Abdul Nyangi an ye fɛn caman fɔ a la ntɛnɛn tɛmɛnen maliyɛnw ntɛnɛn tɛmɛnen ɲininkali mun bɔra n yɛrɛ bɔra ka analyse fɔ a la kunu ouverture media page kelen kan k'a fɔ n k'an bɛ to standby la an bɛ to kɔnɔni na sabula Papa Mambi ko ale bɛna bɔ ni kunnafonidilaw ka preuve di kunnafonidilaw ma maliyɛnw o hukumu kɔnɔ a ye fɛn caman fɔ a furumuso n'o ye Madame Keita Zeinabu Tanja maliyɛnw an bɛna ale de wele interview bi an n'ale de cɛ nin waati kunkurunin na parce que a ko kuma dɔw bɛ ale b'a jɛ ale bɔ ni révélation dɔw ye bi k'a fɔ an ko cogo jumɛn k'a fɔ an ye k'a t'a fɔ an ye a b'a fɔ maliyɛnw de ye jamanaden bɛɛ tulo kan anw tulo ka don a la jamanaden wɛrɛw fana tulo ka don a la tuguni maliyɛnw an ko baasi t'a la n k'an bɛ rendez-vous d'i ma 17h ne ba fo ka na se 18h waatiw ma an b'i wele i ka nin kuma ninnu fɔ an ye ɲininkali minnu b'an bolo an b'o f'i ye
sabula ɲininkali dɔw bɛ maliyɛnw ma se k'olu tɛnkun papa mamila k'a sababu kɛ waati kuruniya ye nka n bɛna n gɛlɛya ni ka se ka o bɛɛ ɲininkali kɛ madame Keyita Zinab Tandiala a ka se ka fɛn fɔ an ye an ka se ka faamuyali sɔrɔ ko in na donc an b'a lajɛ ni ka se ka Zinab Tandiala wele n'o ye madame Keyita ye yani an k'a sɔrɔ maliyɛnw nin ko kɔni o de bɛ sen na k'a fɔ nin waati in na jamana kɔnɔ bɛɛ mago bɛ tiɲɛ la anw de fɛ a ka fɔ maa ye nin ko in kɛ k'a sɔrɔ a preuve t'an bolo maa si tɛ se k'i ɲɛ jɔ Karim na k'a fɔ ko Karim ye nin kɛ sabula dalilu tɛ maa si bolo kunnafonidila fara fɛn fɛn kan nka Adama Darame mun ni Birama sara ale ka la ale de ko preuve b'a bolo nka justice ye baara daminɛ a ko la a ko ma taa ɲɛ fɔlɔ o sababu la ko kɔni b'a la ka sama u ni ɲɔgɔn cɛ donc an bɛna madame Keyita sɔrɔ nin waati in na Ouverture Media kan a ka se ka fɛn fɔ an ka faamuyali sɔrɔ a la madame Keyita salamu alaikum somɔgɔw bɛ di Bah, donc, Itanja. Allô? Oui, allô, on trouve là. Voilà, donc, Madame Keyita, Malien, Klobila, le Watina. Donc, comme Ani Fouché, Papa Mambi, Keyita, Ana Kumana, et Nenet, a été envoyé Brama Kakuka. Donc angunga mogo bi fana interview la isona iko ko kobi bolo ka nyefanye ko mu me na bina jamana don kamana gon kosobe ika folie mu ye ka nyeshi malion ma bon be kuma damne ni femi me malien chema na musoma be fo Anklobila allô Anklobila mais la division bele bolo dron ka fo malien nyana mali be yorom nani Mali fragile lendo ko jugo. Mali yɛrɛ kɛra kɔri mugu de ye NTFL fitini dɔrɔn a bɛ mɛnɛ. Kosɛbɛ. Alors bɛɛ b'a fɔ a yɛrɛ ma k'a ye fasoden ɲuman ye. Alors n'o kuma ye tiɲɛ de ye bɛɛ da la je pense que bɛɛ kan ka sabari. O ye tiɲɛ ye. Tiɲɛ mɛn o mɛn a tɛ se ka kɛ nkalon ye. Galon fana mɛn o mɛn o tɛ se ka kɛ tiɲɛ ye. An ka sabari an ka dɔn k'an bɛ silamɛdugu de la. Nata ni ko wɛrɛw kan. Angolofɔnw ma. Kosɛbɛ. Hali min ye ne furu cɛ bi a ye. A dɔn ni kalabanciya ye. U t'a dɔn ni ŋanamu ye. San mugan baara kɔnɔ na ni san yira i bɔlen ka taa exil la o sɔn man ka y'i la dɛ. A ma nɔgɔn. Alors a b'a ka exil la mɔgɔw kana to k'a bila kuma na kuma man ɲi. Kuma de b'a ba dun. O ye tiɲɛ ye. Bari n'i y'a ye ne yɛrɛ y'a décidé ko n bɛ kuma parce que a tɔgɔ k'a bɛ kuma de k'a tɛ kuma dabila. K'a tɛ kuma dabila a yɛrɛ ko ten ko nin ye video fɔlɔ ye. Voilà k'a tɛ kuma dabila furumuso dun filɛ nin ye i bɛ i cɛ bila sira la. O ye tiɲɛ ye. O gariya ye quoi. Ni maliyɛnw bɛ tiɲɛ fɛ o k'a to yen dɔrɔn justice k'a ka baara kɛ Burama ko bɛ ɲɛdɔn mɔgɔ kuturu tɛ se ka tunu ten o. Kosɛbɛ. Mɔgɔ kuturu tɛ se ka tunu ten ni justice y'a ka baara kɛ dɔrɔn Burama ko a bɛ ɲɛdɔn. Mais Madame Keyita, est-ce que justice bɛ se k'a ka baara kɛ sans les preuves? Parce que comme a fɔra de ko preuve dɔw bɛ e yɛrɛ furucɛ bolo n'o ye Papa Mambi ye, mais est-ce que justice mɔgɔ bɛ jɔ o ko nin de olu le justice yɛrɛ sinsin bere ye. Justice kan ka sinsin o bere nin de kan ka se k'a ka baaraw kɛ. Mais est-ce que ni Papa Mambi n'a ma se ka bɔ ni o preuve ye k'o di justice ma, justice ka baara est-ce que a bɛna se ka ɲɛ a bolo e yɛrɛ bolo? Bon, ne kɔni cɛ bɛ exil la. Mais avec des réseaux sociaux, hakilina na wakati dɔ la u tun ye dɔw interpellé o interpellation ninnu dara sira ma. I y'a ye bon ne kɔni tɛna n da mɔgɔ olu si la ne bɛ min ɲini dɔrɔn mɔgɔw ka capacité reconnue Mali kɔnɔ u ka ɲɛngoya dabila. Cogo jumɛn e b'a fɛ ka mun fɔ? N ko e bɛ fɛ ka mun fɔ o yɔrɔ la? N b'a fɛ k'a fɔ de mɔgɔw ka tiɲɛ yɔrɔ ɲini
u ka n'u yɛrɛ firi kuma kan dɔrɔn ka to ka mɔgɔw lagosi o kɔrɔ tɛ ko libre d'expression tɛ o depuis ala ye duniya da bɛɛ n'a ka côté de don bɛɛ n'a ka parti de don bɛɛ tɛ se k'a ka miirina fɔ bonya kɔnɔna na kalama kɔnɔna na k'a sɔrɔ lagosiliw ma kɛ kosɛbɛ i y'a ye a n y'a ye allo sisan oui allo min ye Burama Ture ko ye nin wagati na o de chauffelen don Mali la problème wɛrɛ bɛ Mali la o Burama kɔni ala ka hinɛ a la kosɛbɛ depuis ala y'a da su ma deli ka wuli o ye tiɲɛ dɔw ka ye ala ka dayɔrɔ suma ka filamasiw kan problème wɛrɛ bɛ dugu kɔnɔ ka jugu ni Burama ko yɛrɛ ye Turelakaw ka tɔgɔmaliya tɛ quoi mais komi nin waati in na kumaw daminɛna ka ban Papa Mambi yɛrɛ ko n'o ye furucɛ yɛrɛ ko a bɛna bɔ ni ka se ka dɛmɛ kɛ a ko la justice ka baara la nka e bolo a ka a ko to yen nɔ fɔlɔ de wa ou bien a ka bɔ ni ko in ye sɔnni de a ka ko in to yen pe wa bon ne kɔni b'a dɔn ne cɛ tɛna kɛ sababu ye k'a fɔ ko conflit dɔ bɛna Mali la a tɔgɔ bɛ k'a ɲɛfɛ parce que a san 4 de ye nin ye a n'a ka famille bɛ exil la an ma mɔgɔ si ye an b'an ka exil kɔnɔ yan nɔ maliyɛn si m'an wele k'a fɔ ko papa i ye baara min kɛ faso la i ye baara ɲuman de kɛ injustice de y'i lataga an ma mɔgɔ si ye o kɔrɔ fana tɛ k'a bɛna fara mɔgɔw kan ka injustice installer Mali la parce que a yɛrɛ ka kuma na k'a barajuru ye Mali de ye kosɛbɛ i y'a faamuya kuma ka gɛlɛn quoi n tɛ se kuma na mais tiɲɛ yɔrɔ dɔɔnin de don maliyɛnw k'a to yen dɔrɔn justice k'a ka baara kɛ ni mɔgɔ min interpellé la o interpellation ka taa jusqu'au bout i y'a faamuya o interpellation kɔnɔna na ɲininkaliw ni ko caman bɛ se ka bɔ a kɔnɔ min bɛ se ka mɔgɔw bilasira o ye tiɲɛ donc n'i ka kuma faamuya e bɛ fɛ k'a fɔ Papa Mambi i tɛ fɛ ale da ka don ko in na tuguni a kana kɛ sababu ye ka tasuma minɛ ko in na i bɛ fɛ k'o de fɔ wa pour le moment parce que hali ni Papa kumana ni justice tɛ ka boli a boli siraw la a ka kuma bɛ kɛ fu de ye awɔ donc e bolo ni justice tɛ ka donc sisan e bolo hali n'a bɔra ni prévu ye o kuma i dalen d'an ka Mali justice kura in na k'a fɔ k'u bɛ se ka ko in ta n'u tɛgɛ fila ye ka baara kɛ n'a ye wa pas du tout parce que ni dalen don justice la bi y'a sɔrɔ ne cɛ bɛ Mali la o ni justice bɛ Mali la o y'a sɔrɔ a mɛnna Papa segin Mali la parce que mɔgɔ fila n'u gosira ɲɔgɔn na mɔgɔw bɛ dugu kɔnɔ k'a fɔ karisa vraiment même n'a y'a sɔrɔ a tigi man ɲi de u b'a fɔ ko c'est un mal nécessaire pour le pays parce que a kɛra cogo cogo Papa y'a ka trace n'a ka preuve to Mali polisi la a ka di mɔgɔ min ye a man di mɔgɔ min ye il a été quand même un des meilleurs inspecteurs du Mali kosɛbɛ bɛɛ b'o kalama Mali la wallahi o kɛra voilà n'o bulila ka taa ten k'a ka baara to yen k'a ka famille to yen k'a ka fɛn bɛɛ to Mali la yen nɔ ka dugu bila mɔgɔ si ma sɔrɔ conseil des ministres la k'a fɔ cɛ min taara n t'a ta kun dɔn dɛ mais a nafa bɛ an ka dugu kan mɔgɔ si ma sɔrɔ k'o fɔ d'accord voilà n'o bɔra la ne ka mot de fin bɛ kɛ min ye n b'a ɲɛsin président yɛrɛ ma bonya yɛrɛ kɔnɔna na président jumɛn président yɛrɛ Mali président Ibrahim Boubacar Keïta le président de la République exactement ka kɔrɔ a bɛ Papa wele k'a dɔgɔ d'accord a tulo b'i la voilà ni gɛlɛyaba in ye Papa sɔrɔ i kɔrɔlen bɛ mɔgɔ min wele k'i dɔgɔ a kalayala cogo cogo e tɛ dɛsɛ k'i dɔgɔ ka mɔgɔ bila k'a wele k'a dalaka ɲininka mais a y'a préféré a bɛ min wele n dɔgɔ 2013 quand il a eu besoin de mon mari n cɛ y'a laminɛ ka mande campagne bɛɛ kɛ i y'a faamu kɔrɔlen i bɛ mɔgɔ min kɔni wele i dɔgɔ a kalayala cogo cogo e tɛ dɛsɛ k'o tigi sɔrɔ k'o dalaka ɲininka mais o y'a préféré ka a bɛ min wele k'a dɔgɔ k'o to yɔliyɔli la ka taa exil la kun fɛ donc
ika kuma ba ira ka fo ibe ka kuma wele follow a dogo kuma gerala mais depuis ko fena sisa ibe ka ta wele tun ibe fengo de fo wa o yɛrɛ de bɛ faamuya mɔgɔ si tun tɛ téléphone ta ni ne tɛ a b'a kalama salon kelen bɔ n da kɔnɔ a yɛrɛ balolen don a b'a kalama Allahu akbar 2013 kɔni 2013 2013 awɔ a mako tun b'a la wagati min na kɔni a yɛrɛ de tun b'a wele a ka téléphone na i b'a dɔn papa ye sufɛ baarakɛla de ne yɛrɛ de tun bɛ téléphone ta ka passe cɛ ma k'i kɔrɔ bɛ k'i wele k'an ka mobiliw ta k'an ka carburant don mobile la ka taa mande kɛ a sababu la tellement que kɔrɔcɛ in ka d'a ye no problème nana don i ni dɔgɔni cɛ i m'a ɲini k'a ɲɛdɔn fɛn min ye kuma jujuju ye o ye trahison de ye papa était bel et bien trahi par le Mali mais hali bi ala ka seliji bɔ nin ko in kan maliyɛnw ka kɛ tiɲɛ fɛ oui mais Madame Keta ko kibi mun voy be kay ni ya ko bani wa ou bien kuma jora sira la de I kan ga mun voy alibi bon ko kala yala chogo solution be sɔrɔ la buna adamadenw an ka kɛ ɲanikɛlaw de ye ji bɔnnen tɛ se ka cɛ ni kuma ma fɛn fɛn ban force ko t'a ban oui tiɲɛ n'i y'a mɛn k'i ye bi faama ye sini i bɛ wele de ko faama kɔrɔ alors ni mɔgɔ min bɛ tagama n'o kabari oui tiɲɛ mais maninkala papa kɔrɔ de don kosɛbɛ a kɛra ɲa o ɲa ma ni dɔgɔnin taara kɔrɔ fɛ o tɛ baasi ye mais kɔrɔ fana kan ka dɔn ko dɔgɔnin n'a ka denbaya bɛ yoli la dugu dɔ la a man di dɔgɔ ye n'a tun danna papa dɔrɔn ma papa bɛ san Mali la yen nɔ a tɛ hali ɲɛbɔ Faransi fɛ a tɛ tɛmɛ nin kan alors maliyɛnw ka sabari minnu tɛ ko jujuju dɔn u kana kuma parce que u natalen don fɛn dɔ la ou bien u bɛ ka kuma tiɲɛ yɔrɔ dɔnnen de don u kana pousser ka bila kuma na ko kuma man d'a ye papa yɛrɛ tɛ kumakɛla ye c'est un homme d'action voilà bon a ka hakɛ to kuma na muso kuma de don a ka gɛlɛn d'accord donc Madame Keta maintenant i kɔni i ye kumaw bɛɛ fɔ ka ban nga alibi ne ti fenga ibla ni ma ɲiningali dɔ tɛnkuila alibi an ka se ka o kɛ ka a kuncɛ parce que maliyɛnw tulo b'i la nin waati in na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan i ka kuma a nana boli k'a fɔ ko i ti fɛ i cɛ ka kɛ alimɛti ye ka tasuma wuli ka bila Mali la parce que o b'a yira k'a fɔ prévu dɔ b'a bolo mun ka bon kosɛbɛ n'a ye o prévu fɔ dɔrɔn tasuma bila Mali la donc i ka kuma ne ye muso de ye ne tɛ da don olu la d'accord o kɔfɛ i nana kuma k'a fɔ k'i bɛ kuma i n'a kɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye IBK ye parce que IBK tun b'a wele nka bi gɛlɛya nana IBK tɛ k'a wele donc maintenant Mali kɔni Madame Keta Mali bɛ gɛlɛya la nin waati in na kosɛbɛ i y'a fɔ cogo min na ni ko fitinin kɛra dɔrɔn a ko bɛ se ka tiɲɛ nka est ce que n'an y'an poro tiɲɛ dɔw fana kan o tɛna na ni ko dɔw fana juguyali ye ka taa fɛ wa n'an y'an poro tiɲɛ dɔw kan tari o tɛna ko dɔw juguya ka taa fɛ wa allô d'accord donc allô voilà d'accord donc appel tigɛra ani Madame Keta cɛ maliyɛnw ni waati in na ale bi Faransi ani papa Mambi allô oui allô voilà donc connexion mun fɛna maintenant Madame Keta ne ko n ko komi i ye kuma mun fɔ i bɛ fɛ k'a fɔ k'i tɛ fɛ i cɛ ka kɛ sababu ye k'a kɛ alimɛti ka tasuma minɛ ka bila jamana na o b'a yira k'a fɔ kunnafoni dɔw b'a bolo kunnafoni mun n'a ka girin kosɛbɛ nka ne bɛ fɛ ka e ɲininka tari n'i y'i poro tiɲɛ dɔw kan tari i tɛna kɛ sababu ye ka ko tɔw juguya wa bon o jaabili ka gɛlɛn ne ma mais kuma daminɛ na n ye min fɔ n k'u ka baara to justice la justice tɛ dɛsɛ foyi la oui mais justice mɔgɔ bɛ preuve de la walasa ka se ka baara kɛ est ce que sans les preuves est ce que justice bɛna se k'a ka baara kɛ ka ɲɛ mais justice ye baara interpellation ninnu kɛ convocation ninnu kɛ n'olu jaabi tun sera ka ma sɔrɔ
kuma de be kuma wolo parce que ni mo ko nyini nga dala kana o kono na hakili tugu buta to mala ne kon ba don che galotige manda e ate galotige na ko preuve babulu iba soro preuve babulu oh mais est ce que rep se ka jala tigani il se ka jala tigani preuve mun do era bi do kala mala wa yedo ya vraiment to kala ma parce que to ba ta vie privée na bara nyakami sincèrement d'accord atite moka d'accord donc maintenant madame Keita vraiment ambi il faut olaki wala nyumando et k'a fɔ n'a mogo nana jɔ aw la kunnafoni waati wɛrɛ an na ci lase aw ma a ko la inchallah merci beaucoup i tanja merci n bɛ maliyɛnw bɛɛ fo maliyɛn bɛɛ tulo b'i la nin waati in na d'accord an bɛ à plus d'accord donc maliyɛnw a yɛrɛ bɔra ka madame Keita mɛn nin waati in na donc ni o ye papa Mambi furumuso ye donc a kɔni kumana ani ko mun ni a kɛra kɔsa in na parce que a y'a ye k'a fɔ papa Mambi a kun ye weleli de kɛ ale de fɔra y'an wele k'a fɔ k'a bɛ fɛ ka kuma ko in na mun ye Birama ko ye donc a ko daminɛna nin cogoya in na donc fo kana kɛ a ye fɛn caman fɔ a ko k'a bɛna bɔ ni prévu ye k'ale a waatiw tɛmɛ nka madame ka kuma na nin waati in na n'o ye an ba ye a y'a yira k'a fɔ k'ale tɛ fɛ a cɛ ka kɛ tasuma ye ka bila jamana in na parce que ko n'ale cɛ ye kumana ko maa caman bɛ yen olu ka baaraw bɛ tiɲɛ maa caman bɛ yen olu b'u yɛrɛ ɲini jamana in kɔnɔ wa a bɛna kɛ kasaraba de ye jamana kɔnɔ maliyɛnw o ye ɲininkaliba ye dɛ n b'a la ka mun fɔ kunun analyse la o tɛ nin ye donc o b'a yira k'a fɔ ko bɛ yen ko mun bɛ yen ko a bɔ man di ko mun bɛ yen ko a fɔ man di donc point d'interrogation bɛɛ kan ka i yɛrɛ ɲininko la a tilala k'a yira tuguni ka se ka kɔrɔfɔ yira k'a b'a kuma a n'a kɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye papa Mambi ani an yɛrɛ ka président Ibrahim Boubacar Keita ko a bɛ fɛ vraiment a k'a kanbɔ papa Mambi ma papa Mambi sigilen don jamana min kan n'o ye faransi jamana ye k'o t'a ka laɲini ye a bolila ka bɔ Mali kɔnɔ k'a sababu kɛ kun dɔ de ye donc maa mun bɛ se k'a dɛmɛ o la ni ka hakilata ɲininkali k'o la kosɛbɛ o ye président ye donc madame ka kuma b'a yira k'a fɔ président tɛ ka o de kɛ donc a bɛ fɛ président ka o kɛ ka weleli kɛ ni ka se ka a bolo maana bɔ a dɔgɔkɛ nɔfɛ k'a lamɛn ko mun n'a tɛmɛna a ka tiɲɛ fɔ a ye donc maliyɛnw nin ko in nin de kɛra nin cogoya in na an ba kɔni ale sera ka nin de fɔ an ye ka se ka nin walawalali k'an ye a cɛ tɔgɔ la mun b'a to hali bi kuma mun n'a bɛ ka fɔ a cɛ ma ko mɔgɔw ka da la ale kɔni dalen b'a la k'a fɔ depuis ale n'ale cɛ ye ɲɔgɔn dɔn fo kana bila bi la a ma deli ka nkalon tigɛ ale ye ale dalen bɛ a ka kuma bɛɛ la nka mun ye Birama ko ye k'a ka preuve a bɛ sɔrɔ a bolo nka ale kɔni m'a ye dɛ wa ale tɛ se k'a jala tigɛ nka ale dalen b'a la k'a fɔ k'a b'a bolo parce que a ma deli ka foyi fɔ k'a m'o kɛ donc o ye kuma mun bɛ yen k'o b'a yira k'a fɔ hali bi ko bɛ yen ko mun bɛ yen n'a éclatera don o don maliyɛnw a na kɛ kojugu dan ye ala ka jisuma bɔ a ko kan ala ka sariya baarakɛlaw hali bi ka dusu d'u la mun b'a to ko in ka se ka a ɲɛɲini mun b'a to tiɲɛ ka se ka bangi nin ko in nkalon n'a tiɲɛ a ka se ka dɔn ten maliyɛnw cɔrɔnɔjɛ ka foli bɛ bila aw bɛɛ ye n kanubaw maliyɛn bɛ yɔrɔ yɔrɔ an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn kunnafoni na k'a fɔ aw ye nin de tun bɛ an bolo bi Clément Danbele a ko ten k'a bɛ weleli bila aw bɛɛ ma juma nata in 14h ko bɛɛ ka bɔ an ka se ka taa dɛmɛ don école maîtres ani gouvernement u ka se ka fɔ ka bɛn kɛ u k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma u ka bɛn mun b'a to an denw ani an dɔgɔninw u ka se ka taa classe kɔnɔ ka taa kalan kɛ ten ko vraiment u bɛna wulikajɔ de sabati o la 14h boulevard de l'Indépendance la k'an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen ne yɛrɛ Cɔrɔnɔ n yɛrɛ dafalen bɛ kɛ inchallah an bɛ taa couverture kɛ k'a yira diɲɛmaa la ka se ka wulikajɔ kɛ a ko la mun b'a to faamuyali ka se ka sɔrɔ a la ten donc an bɛ aw fo ka wale ɲuman dɔn k'a fɔ aw ye inchallah n'an ye kunnafoni wɛrɛ mɛn yanni sini jɛ an na bɔ k'o fɔ a ye sini fana ko wɛrɛw o bɛ jamana kɔnɔ ani o fana kunnafoni di aw ma en temps réel ouverture média kan hali bi a ye da ouverture média la an y'o de fɔ on est impartial yan dabɔ bɛ bɛɛ kama an bɛ bɛɛ lamɛn wa bɛɛ b'a kumakan fɔ jamana jɔ ko la nin plateau in sanfɛ sabula yan ye maliyɛnw de ta ye maliyɛnw an ka foli bɛ bila aw ye an tɛ sɛgɛn o la an b'aw fo ka wale ɲuman dɔn hali bi jamana in ala k'a basigi hali bi Mali ala k'a taa ɲɛ hali bi ala k'an kisi jugu ma merci à toutes et à tous et que Dieu bénisse le Mali au revoir.